बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। कह दीजिए अल्लाह एक ही है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो बाप है ना वो बेटा है, ना कोई उसका हमसर है। सोचिए अगर अल्लाह तबारक व तआला हमेशा के लिए हम पर पानी बरसाता ही रहे, आसमान के दरवाज़े खोल दे या हम पर बारिश बिल्कुल ही बंद कर दे तो फिर हम क्या करेंगे। लिहाजा उसकी हम्द व सना और उसकी तस्बीह बयान करते रहना चाहिए। अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद अहद अल्लाहु 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 अहद
Allahu Ahad, 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 Allahu Ahad,
الله أحد 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 الله أحد